कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? उसने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले जा रहा है, अपने कान को नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागे। उजलत में किए गए हर फैसला गलत होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी या कोई सूबा भी करेगा। उजलत में फैसले नहीं होते। जो एक्शन हुआ है, ACS ने डी नोटिफाई किया है। जब हमने पूछा कि क्यों, उसने कहा मुझे ऊपर से हुक्म है। अभी ऊपर, हम तो ऊपर अल्लाह को समझते हैं, बाकी ये कौन सा ऊपर है, ये हर चीज़ ऊपर चली जाती है, हमको पता नहीं है उसका। लोग तो पानी से और सीमेंट और सरिये से ये बंदात तामीर करते हैं। हमारा ये बंद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से ये तैयार हुआ। मांगी डैम सिर्फ मिट्टी की एक वो क्या कह सकते हैं इसको, बंद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का जो ये इसको, लोग तो पानी से और सीमेंट और सरिये से ये बंदात तामीर करते हैं। हमारा ये बंद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से ये तैयार हुआ है और आज भी उस पर कुर्बानी है, जिसमें एक कर्नल साहब वहाँ पे शहीद हुए, एक कैप्टन साहब शहीद हुए, और हमारे बहादुर सिपाही ने उन लोगों ने भी यहाँ पे जाम शहादत नोश किया, सिर्फ इस क्वेटा के लिए कि ये इस प्रोजेक्ट की हिफाजत करके क्वेटा को एक साफ़ और हाइजीनिक पानी दे दें। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसकी बुनियादों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का, अफसरों का खून शामिल है इस पानी के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ। उस वक्त इसका PD बरकत साहब थे, तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ परचेज़ की, रिवो गाड़ियाँ हैं, 2017 मॉडल। ये जो पॉइंट है ना, मैं जो निशानदेही कर रहा हूँ, ये तीनों सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ हैं। चूँकि इस प्रोजेक्ट पर PD और अमला आना जाना, तो ये टूरिंग व्हीकल है उसके लिए। बदकिस्मती, अच्छा सॉरी, 2017 में ये गाड़ियाँ खरीदी गई। अभी मैं प्रोवाइड करूँगा उसकी कापियाँ कि उस वक्त मैनुअल नंबर होते थे। 2022 में जब ये कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट शुरू हुई, तो इनके नंबर तीनों गाड़ियों के कंप्यूटराइज्ड हो गए। 7 महीने के बाद इसकी नंबर प्लेट्स, जो कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट होती है, वो हमें मुहैया की गई। हमें मीन इस प्रोजेक्ट को, इन गाड़ियों को। जिस गाड़ी का ये स्कैंडल बनाया गया, GBB 938, ये गाड़ी मैंने मंगवा ली। गाड़ी बाहर मौजूद है, मेरा अमला आप लोगों को उसकी विज़िट कराएगा। उसकी बुक, उसकी नंबर प्लेट्स, उसका रंग, वहाँ पे जो गाड़ी जो जिसका स्कैंडल इन्होंने बनाया है, वो 2023 की रोको गाड़ी है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017 की रिवो और 2023 के रोको में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पे जेली नंबर प्लेट लगी हुई है। ये गाड़ी इस वक्त भी मेरे PD के पास मौजूद है, बाहर मैंने मंगवा ली है, मेरा PD इधर मौजूद है। बल्कि मैंने ये किया है, कल रात से हमने ये वर्किंग किया है कि इसमें ट्रैकर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते का, 1 जुलाई से लेकर आज 8 जुलाई है, ट्रैकर रिकॉर्ड मंगवाया, जो कि हम आपको दे रहे हैं कि ये गाड़ी क्वेटा में मौजूद थी। उस पे इतना इसको स्क्रीनलाइज किया गया कि जी पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई है, और पता नहीं कौन सा वो जो है ना आसमान गिर पड़ा है कि एक PHE डिपार्टमेंट की, इसके प्रोजेक्ट की गाड़ी चित्राल या वो क्या नारायण कागान में पकड़ी गई है। उस पे एक्शन क्या हुआ कि मेरे पास, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, इमीडिएटली PND डिपार्टमेंट ने उठा के PD को डी नोटिफाई कर दिया, जबकि वो 3 साल के रिटायर्ड मुलाजिम है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था। हमने नहीं किया, मुझसे पहले 3
پہلے کا ہے، میرے دور سے پہلے کا اس کو 3 سال کا کنٹیکٹ پہ لگایا گیا ہے کہ اس کی خدمات تھیں وہاں پہ، وہ کیا کہتے ہیں اس پروجیکٹ میں شاید اس کے بھی خون پسینہ شامل ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ جی میری گاڑی تھی، میرے ڈپارٹمنٹ کی تھی، پھر بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس کا منسٹر ہوں، میرا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، یہ موجود ہے، اس کو لکھا جاتا کہ جی یہ آپ کی گاڑی ادھر پکڑی گئی، اس کی رپورٹ دو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ترجمان بلوچستان حکومت پریس کانفرنس کر رہا ہے، مجھے نہیں پوچھ رہا ہے، سیکٹری کو نہیں پوچھ رہا ہے، پی ڈی سے نہیں پوچھ رہے ہیں. ٹھک کر کے پریس کانفرنس آپ لوگوں نے دیکھی اس کی، اور امیڈیٹلی چیف سیکرٹری صاحب یا سی ایم صاحب یا اے سی ایس ڈیولپمنٹ ایکشن لے رہا ہے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے. کی پگڑی اچھالنا ایک دم. سوشل میڈیا پہ اس نے ایک نے ویڈیو بنائی، وہ لڑکے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کون ہیں، نہ میرے پی ڈی کے وہ رشتہ دار ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ سیکرٹری صاحب کے ہیں، نہ میرے ہیں، کسی کے نہیں. کون ہے کون نہیں ہے، جیلی نمبر پلیٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ بلوچستان کی پلیٹ ہے، گرین پلیٹ ہے. ایسی تو 50 جیلی پلیٹیں لوگ لگا کے پھرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ رکشے پر بھی پریس کا جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے. میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اگر تو اس نے وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن پر یہ پریس کانفرنس کی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب اس کو کنڈیم کرے، اور اگر اس نے آج خود یہ اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں اس مخلوط حکومت کا حصہ ہوں، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ہم برابری کی بنیاد پر پیپل پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایک آدھ ممبر ان سے زیادہ ہے. تو اگر تو مجھے میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے وکٹمائزیشن کر رہے ہیں بھی، میں انکوائری کے لیے تیار ہوں. اگر اجلت میں کیا ہے تو یہ آپ پریس کے سامنے، جو ترجمان گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، ترجمان یہ سی ایم کا نہیں کر رہا ہے، وہ گورنمنٹ آف بلوچستان، اور میں گورنمنٹ آف بلوچستان کا حصہ ہوں، برابری کی بنیاد پہ حصہ ہوں میں، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیوں اس نے کیا؟